بخاری شریف اسمز کران امام بخاری بیان فرماوان احفظو میاتا الوی حدیث صحیح پانس میں صحیح حدیث یاد یمن صحیح ونو روی تی صحیح سند پان پیڑ تا حضرت محمد رسول اللہ یم ساری متن ہیت حدیث مبارک شمی یاد پانس آخلچ کچھ واحفظو میاتا الوین حدیث غیر صحیح آخلچم یم غیر صحیح چھ آخلچم سو حدیث مبارک یاد یم غیر صحیح چھ وکز بنی یم زلچ حدیث مبارک چھس پانس یاد فرماون اے میانی دوستو میانی بخاری کران اعلان فرماون میں چھ زلچ حدیث مبارک یاد متن ہت روی ہت پانس پر تا سند حضرت محمد رسول اللہ یا تا حضرت ابو ہریرہ رویس پر پانس تان باس سند حدیث مبارک کل شمیاد اخ لچھ تاتمن صحیح حدیث اخ لچھ تاتمن غیر صحیح غیر صحیح گو نسچن نبی سن کلام نہ غیر صحیح گو تمن چھ مز مز رویس من شک خبر امس روی اوسا صحیح امس اوسا یاد حرف چھا ام تمے ونمت کنن نہ ام چھا حرف تمے ونمت ام چھا صحیح بوزمت کلام چھ نبی صوبنوی مگر مز مز چھم شک روین ہند تم چھم اخ لچھ یاد تم چھم اخ لچھ یم برابر چھ روی برابر صحیح پانس پر صحاب صاحبن تان رسول رحمت استان امام بخاری فرمان سجا اخ لچھ کز بنی یم زلچ یہ جواب تمن صاحبن یم ونان بخاری شریفس مز اگر چھو تیل مانو تم چھ بخاری امام بخاری دیوان جواب ہے نادانا یہ نہ چھن سو کت اگر یت یوت آسہ ہے یوت میں لوک یہ یوت یت یوت آسہ کلام نبی یہ آسن حدیث مے آسہ تیل زلچ حدیث مبارک یاد بہ تھکراو پان ذہنس مز تھو بہ اخ لچھ صحیح اخ لچھ غیر صحیح یم گئی لگ بھگ زلچ زلچ حدیث مبارک بہ کرہ وقت ضائع معاذ اللہ مے کر یاد زلچ حدیث مبارک فرصت وقت آس کیا اوس مگر یت مز بن مے 7563 حدیث مبارک بخاری شریفس اندر پانس کس یاد زلچس پانس یاد گو ام دیت اشارہ کہ یت یوت چھن کیم باقین محدثین نش حدیث مبارک تت مز امام ترمذی امام بحقی چھو امام شمائع مشکات شریفس من ابو داود شریف چھو امام مسلم چھو اتھے کن باقی باقی احادیث مبارکن مز کتابن مز حدیث مبارک چھ تات مز تم حدیث مبارک یم امام بخاری کر یاد توجہ امس نادانس دیوان امام بخاری زینوانی نہ ژٕ ونکھ یُتُے چھُ کلام چھُ یُتُے چھُ حدیث امہِ نٮ۪بر چھُ سورُے اپُز نعوذ باللہ معاذ اللہ اننی احفظ مئات الف حدیث صحیح و احفظ مئات الف حدیث غیر صحیح مے چھُ پانس 2 لچھ یاد یتھ منٛز کٔرۍ مےٚ درج 7563 پانس ٲسِس یاد 2 لچھ کس صاحبس حضرت امام بخاریس اتی کرنی تیار بخاری شریف جامعہ صحیح یت ناو اصل چھ ناو بخاری شریف کی ات کیا ناو جامعہ صحیح پت پیو ناو کیا امام بخاری بخارو کس روزن وول محمد ابن بخاری امس ات پیو ناو بخاری شریف اتی فرماوان بیاق فضیلتہ یل لکھان اس حدیث مبارک اخ اس کران غسل کیا اس کران پرت حدیث مبارک بیس پران نماز زرکت نماز بی فرماوان وکان معه شیء من شعر النبی فجعله فی ملبوسه امس اوس اللہ تعالی کورمت عنایت ام سندس گرس امس اوس حصہ آمت موئی مقدس محمد رسول اللہ فرماوان سہ حدیث مبارک اس میں لیوک مگر گوڑ تھو مے اوسس بہ تھوان بغلس مز موئی مقدس نبی برحق
ومعه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في ملبوسه اتیس تھوان پنس بغلس مز پنس لباسس مز موئی مقدس حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ یہ بنی امام بخاری حفظ قوت حافظ دلیل امام بخاری نس اراد قرب لکھ جامعہ صحیح اللہ تعالیٰ واتنوز اند نبی سند محبت نبی صبن محبت اس نماز گوڑ پران غسل کران سرمت لاگان ام پتہ روایتن مز باقین روایتن مز امام شریف نو سر لگاوان نقاب لگاوان نو سر جامع مبارک نو سر پرت حدیث مبارکس نو لاگان بیس تھوان موہی مقدس بغلس مز موہی مقدس نبی برحق اتیس پران لیکھان قال رسول اللہ راز زلفی تو موہی بسنداس فضولی میں کنے بسندات ام موئی مبارک یس امس خزان بوئی مبارک یعنی مشکل اطفال یہ امس دماغس مز اچان اتی لیکھان نبی سند لول قال رسول اللہ یوت گو امس مہربان نبی سند محبت ست اللہ تعالیٰ گوس یوت مہربان امام بخاریس امس یوت نبی صبن عشق یہ فرماوان ام سن شاگرد امس نام مبارک فریبری ونیو یت بخاری شریف اندر فرماوان مے بوز پنس اکس خاص انسانس نش یس امس گھر آسان فریبری گو شاگرد مگر بیاکھ امس گری آسان سو فرماوان تمس نام مبارک نجم ابن فضیل رحمت اللہ علیہ یہ ولی خدا یہ فرماوان مے وچ ایک دو خوابس مز کور مے خدائن عنایت مے کور دیدار حضرت محمد مصطفیٰ پروردگار آشت کرا یا جماعت فرماوان رأیت رسول اللہ فی المنام خرج من روضتی المیمونہ مے وچ خوابہ مے وچ روزہ مطہرس نش پنن پان کھڑا اور دراو روزہ مطہر مز ان تشریف عشر رسول خدا خرج من روضتی المیمونہ روزہ مبارک مز ان تشریف اشرف حضرت رسول رحمت و محمد البخاری یمشی خلفہ یور آو مے پت کن محمد بخاری یعنی یور آو امام بخاری یہ پوک پت رسول خدا وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطا خطوتن بخطو محمد بخاری یپر پکان تشریف نیوان رسول رحمت تپری تت سید دراو امام بخاری فرماوان نجم بن فضیل ولی خدا فرماوان بچس وچھان یہ خواب پتہ پکان نبی صاحبس کو صاحب امام بخاری فرماوان یدعو قدمہ علی خطوۃ نبی یتن قدم مبارک نبی صاحب نور تراوان تت جائے امام بخاری تراوان پنن قدم